Yes po ang referee official. Prince Nino. Basket. Shoutout Prince Nino Soilo. Wow, deadlock at 24 yung ating Yun po yung official oras first natin. quarter score Official ender. oras po natin. First quarter score ender is deadlock at 24. Galing oh. Babangat versus Alpha Drug Pharmacy. Ayun. Shoutout sa mga taga San Francisco ba o San Nicolas? Yun o. Shoutout sa mga idol natin dyan o. Uy, kilala ko to. Magaling to o. Magaling to. Number 21. Yun o. Shoutout idol. Shoutout mga SK na magaganda at mga pogi o. Shoutout idol. Shout out. Oh, picture. Deadlock at 24 ang beginning score natin sa second quarter. Nice. Ang gagaling nila. Pinya, binigay kay Katiti. Aras kay Palazzo. Binigay kay Katura. Katura shot. Oh! 3 points. James Favor. 3 points lead para sa Alpha Drug. Cristobal. Ramon, shout Binigay out. kay De La Cruz. Naglutang kay Katiti. Binigay kay Katura. Prince Nino Soilo, shout out. Katura. Woo! Katura. And now one foul is para committed by number Shout out Nino number Soilo. 26. Passes first personal foul, first team foul. Pogi lang nasa likod natin, baka mahawa tayo. Katura is on fire. Nagsimula na. Push shot no good. Second shot para kay Katura. Pumasok. O nga, magaling si Katura, parang si Master Weibo. Peña, 0-15 seconds to shoot. Binigay kay De La Cruz. De La Cruz back to Peña. 10 seconds to shoot. Peña, step back. Oh! 3 points. Nabubuhay ng mga Giants. De La Cruz. Binigay kay Malubay. Malubay binigay kay Pinya pass to Katiti. De La Cruz. Binigay kay Cristobal. De La Cruz. Binigay kay De La Cruz. De La Cruz 10 seconds to shoot. De La Cruz side step. De La Cruz. Nagawin Katura. Check back passes. Binigay kay De La Cruz. Side step. Nagawin De La Cruz. Taas. Sobra. De La Cruz out. Score 28-27, 1 point lead by Alpha Drug Pharmacy. Ibang kay Palazzo, binigay kay Cristobal. ADP. Cristobal may tanga ng bola. Cristobal sa play, binigay kay Peña. 3 points. Iba ka, Peña. James Favor, 2 points lead. Para sa Babakan, binigay kay Katiti. Wala. Reyes. Pinya. 7 seconds to shoot. De La